Denmark is among the world leaders in diabetes treatment and insulin production. One of the people behind all this is Hans Christian Hagedorn. As the captain of Nordisk Insulinlaboratorium, he led the journey that changed the then deadly disease diabetes from a disease you died of to a disease you could live with. His life became extremely turbulent, guided by a strong moral compass, which often led him into the eye of the storm. When Hans Christian Hagedorn and August Krogh revolutionized the treatment of diabetes in 1923, they called it the Insulin Mission. Profits from sales would not benefit individuals, but would benefit society. Overskuddet skal så gå til Nordisk Insulinfond. En fond, som overdrager sit overskud til en anden fond, som så laver uddelingerne. Så det hele det er ikke kommercielt. However, Hans Christian and August Krogh lack both the know-how and the logistics to get the insulin to where it is most needed. Og det er så der, de allierer sig med apoteker August Krogh, som driver Løve Apotek i København, og som har Løvens kemiske fabrik. Man får den der typiske blanding i mange medicinalvirksomheders opkomst. Det er læge, farmaceut, viden, forskning på den ene side, og folk, der kan drive en forretning på den anden. Nordisk Insulin Laboratorium initially becomes a unit within Leo Pharmaceutical Products, and the insulin therefore features the lion logo and is called Leo for decades. When the space becomes too cramped in the Hagedorn villa, a proper factory is established. Since people's health is at stake, Hans Christian involves himself in the tiniest details. He worries that others may possibly not focus on quality to the same extent. Der kom ret hurtigt opkomling i Danmark, der i 20'erne prøvede at konkurrere på pris mere end på innovation. Og det brød han så slet ikke om. August Krogh og Hagedorn var enige om, at de havde en særlig ret, fordi Insulinkomiteen i Toronto havde givet dem enerettigheder i Skandinavien. Problemet var bare, at de der enerettigheder juridisk ikke var noget værd, fordi i Danmark kunne man ikke patentere et lægemiddel. Things start to go wrong when Harold Pedersen, August Krogh's technical assistant for many years, persuades his brother Torvald to become operations manager at Nordisk Insulinlaboratorium. Og han kan ikke tage, at Torvald kommer med alle sine idéer og gerne også vil styre. Det vil han slet ikke finde sig i, så ser han det straks som mytteri mod ham personligt. At der er noget meget her ved Hagedorn, som jeg tror er vigtigt for at forstå det. Det er, at han i sin personlighed var overlæge. Og en overlæge på det tidspunkt var Gud på afdelingerne. Hele følget, der kom i halen på overlægen. Da så Torvald måske står fast på sin gode mening, så ender han jo med at blive fyret. With the rupture, Hans Christian creates an arch-enemy, Novo Terapeutiske Laboratorium. Så tager Harald også sit gode tøj og går. Og så er der den famøse snak, hvor de kommer og fortæller, at nu vil de også lave insulin. Det blev en konkurrence mellem en ikke-kommerciel organisation, ledet af en mand, der forstod sig som overlæge, og så 2 brødre, som driver det som en forretning. Replacing Torvald is not easy. August Krogh returns to his research in 1923, and Hans Christian gives up his promising academic career and remains captain of Nordisk Insulinlaboratorium. Jeg tror egentlig, at Hagedorns oprindelige tanke er at få kickstartet det her, få ansat nogle folk, der kan drive det, og så vil han tilbage til noget videnskabelig, forskningsbaseret lægegerning, fordi det er nok det, hans hjerte oprindeligt bankede for. Producing insulin is a true vocation for Hans Christian, but the commercial competition from Novo is here to stay. Jeg tror, han undervurderede brødrene Pedersen og deres evne til også at innovere. Mere ud fra en mindre videnskabelig tilgang, både maskemekanisk omkring at lave Novo-sprøjten, hvor det var så heldigt, at de samtidig fik det opløst præparat, og de passede som fod i hose eller som væske i sprøjte. Og dermed kom de jo allerede innovationsmæssigt faktisk foran. Det har været et chok for dem. Hans Christian tries to outcompete Novo in 1929 by making an offer to the Danish state. Members of the health insurance schemes funded in part by the state can receive subsidies for medicines. Tidligere, hvis man fik diabetes 1, så var det som regel 2 år, så var det slut.
Nu kommer de til at leve længere, og det vil så blive en omkostning for staten. The offer would effectively give Nordisk Insulinlaboratorium a monopoly in Denmark. Det ender ind i Sundhedsstyrelsen, hvor der så sidder en MC-sagsbehandler, som retter henvendelse til Novo. Novo provides a new and better offer. Og så sidder staten og tænker, at måske kan vi bare lave statsliggørelse af insulinproduktion. Hvis det er så nemt, og man kan gøre det så billigt, så kan vi måske gøre det endnu billigere. Politicians propose a bill that would give Statens Serum Institute the exclusive right to produce insulin. Og så ser man altså en Hagedorn træde i karakter. Både over for ministeren, i pressen, han skælder ud på Statens Serum Institut, indtil han finder ud af, at det er Sundhedsstyrelsen. Og det ender så med, at så lader sin galle gå ud over dem. The proposal fails because the government, for other reasons, has to resign. However, it is not only Denmark's politicians who sense that Hans Christian is difficult to deal with. Hele verden blev jo ramt af en økonomisk krise i begyndelsen af 30'erne, og midt i det, der forsøger alle lande at beskytte hjemmemarkedsindustrien. The British increased tariffs on refined chemicals by 33%. Og det benytter de engelske insulinfabrikanter sig til at sige, er der overhovedet grund til, at vi importerer insulin fra Danmark, hvor også er lige så godt? The manufacturers take the case to court and win. But Hans Christian has provided his lawyer with a clever message. Ja, min klient er jo dybt bekymret over, at patienterne udover i forvejen at leve med en livstruende sygdom, nu også skal døje med prisforhøjelse. Så derfor har min klient besluttet at sænke priserne, så den modsvarer den toldforhøjelse. Og det er jo et genialt mestertræk. The case receives so much media coverage that the British Parliament decides to exempt insulin from the new Customs Act. When clinical professor Christian Lundsgaard dies in 1930, it is Hans Christian's last opportunity to resume his medical career. He applies and is declared qualified, but then changes his mind. Han traf et valg for resten af sit liv her. Han valgte insulin, men han havde brug for adgang til patienter med diabetes for at kunne forske og udvikle nye insuliner. Derfor bygger han et højt specialiseret insulinhospital med det formål. Niels Steensen's hospital is built on a hilly plot near Gentofte Lake by star architect Ivar Bettensen, with red bricks and a staircase covered with exquisite polished limestone tiles from Öland in Sweden. Det er meget moderne, men en af de første elevatorer ser man på hospitalet, en af de første elevationssenge. Og det er måske også kendetegnet på min farbror, at det går han jo ind i og laver en meget fantastisk hospitalseng, som ligger til grund for de senere hospitalsenge. When Niels Steensen's hospital opens in 1932, the media note that admittance is not solely for wealthy people. Det skal ikke koste mere end at være indlagt på et offentligt hospital, og der skal altid være en friseng tilgængelig. Så der er nogle meget idealistiske værdier bag. Hans Christian moves into the chief physician's house, from which he can see everything. He manages their treatment down to the smallest detail. Altså hvis patienterne stiller spørgsmål til behandling, så siger han, du skal ikke spørge hvorfor. Altså når jeg siger hvordan, så er det sådan, det er. Det er kaptajnen, der driver det her hospital. Og da han når så langt, at han både har et hospital, og de også har forskning, så er det hele jo samlet på et sted. Og det har jo været helt fantastisk. Senere hen, der udklækkede i håbevis af de mest citerede kliniske diabetesforskere, verden nogensinde har set. Det blev jo så prestigiøst at komme på Niels Steensen. In 1932, Hans Christian is at the summit. Nordisk Insulinlaboratorium is one of the world's leading producers of insulin. He has created the unique Niels Steensen's hospital. What remains is a very paradoxical challenge. Man havde op gennem 20'erne udviklet stadig renere insulin, fordi urenhederne, de kunne give allergi, de kunne give bylder, det var ikke behageligt. Og jo renere det blev, jo kortere virkede det. Og det vil sige, at du skulle lige pludselig injicere det rigtig, rigtig mange gange om dagen. As Hans Christian put it, insulin worked better back then when it was impure. The course is set towards developing the best insulin. Challenges mostly go under. However, against all expectations, one ship stays afloat: Novo.